Buenas a todos, gente, ¿qué tal? Mi nombre es Iván, por aquí estamos, de nuevo en el Kingdom con Deliverance, por aquí continuamos la aventura de Henry justamente donde la dejamos, ¿vale? Y es que, bueno, nos encontramos en el monasterio, totalmente transformados a monjes, y tenemos que encontrar a ese tal Pío que, pues bueno, nos estaban pidiendo, básicamente. Entonces, a ver cómo lo hacemos, porque la verdad que no está fácil la cosa, y aquí no sé por qué me está poniendo que vayamos... A ver, ¿por qué pone esto? Ir a la cama, si ya estoy en la cama, ¿no? ¿O cuál es mi cama? Pues hasta las 4, ¿no? Cuando hay que dormir. En fin, lo que os digo, que... No vamos a dormir más. No vamos a dormir más porque ya es la hora y no quiero que nos la líen. A ver, que me vuelvo loco. Estamos en el monasterio, ahí lo veis, Henry transformado totalmente a monje con su túnica. Y la movida es, esto aquí no lo podemos leer, tú, aquí no hay luz. Aquí debajo. Es que también hay que tener en cuenta la luz. A las 3 comienza el día. 4, oración de la mañana. 6, comida común. Bueno. No sé si igual nos despiertan, ¿no? Ya que estamos todos aquí. Entiendo que nos despertarán. Vamos a dormir una horita más. Que siempre está bien. Y si nos pillan, que nos pillen, ¿no? No vamos a estar aquí dando vueltas. Básicamente. A las 4 ponía que oración. No sé si se refería a que nos dejaban libre este día. Estáis descuidando vuestra labor diaria. Ya sabía yo que algo iba a pasar. Ostras, que están ahí abajo, tú. ¿Y cómo bajo de aquí? My name's Gregor. You can call me Siskin. Did you say purgatory? You'll see soon. What are you? Hold your Vamos horse. a It's sacarle no la info a big. este tío. I'll tell the abbot. What? A man pours his heart out to you when you play Judas. What do you des- Will you tell me something? Look, nothing against you. ¿Escondes algo? Bien. Are you hiding something? I'm hiding a lousy past. I hate to think of all. And also, I was rich and I've no head for managing. Vale. What's your plan? To get out of here as. But you didn't have. No, not if I. They must have real. And you stashed away. Indeed, sir. That's all I. Please, keep it. There's something I should tell you. I'm here to find someone and, well, to do away with him. But what's he doing here? They call him pious because he used to be a priest. Con este yo creo que They podemos sent me conseguirlo, here ¿eh? to find him and bring it. So we have one outlaw and one assassin in our midst. Well, that's just it. I won't tell you more. You're talking about killing in the monastery. I really should report it. Listen to me, you worm. I thought better of you, Gregor. You're just a... Remember. Sí, claro, podría ser este tío también. Además, teniendo un alijo ahí y tal. No tengo ni antorcha, tú. ¿Y cómo se supone que bajo ahí? No sé ni por dónde se baja. Por el otro lado, ¿no? ¿O no? Ahí es donde... Por donde hemos entrado es por ahí, ¿no? Ostras, tú. Esto es como un laberinto, ¿eh?
Esto es como un laberinto. Han acabado de rezar, ¿eh? Liada. Pero me he perdido, en verdad. O sea, no es culpa mía. No es culpa mía. Porque por aquí no es. Aquí no hay puerta, tú, ni hay nada. ¿Cómo se baja ahí, tú? What do you desire? I think the one I'm looking for. You've lost your mind. What on earth makes you think that? True enough. I won't. You're talking about killing and... Would you do that? I don't know, Gregor. I really don't know. A ver. It occurred. Lockpicks, eh? Hermano Celarius. Ese nos puede dar ganzúas. I'd be interested. Tell me about Antonio. Oh, if there was a monk I'd recommend as a friend, with, of course, the exception. That's all. How is it? I've paid off the circuit. Who would you elect? Most likely Nevlas. The monastery will still... Vale. Esto es un armario. Ah, por aquí era. Brutal. No, por ahí ya tanto no. Ostras, ¿cómo se llega allá? Ah, mira, por ahí. Acabo de rezar hace rato, ¿eh? Not now, brother. Can't you see we're... Yo estoy en la misa también. Claro que sí. This is not a good time. Bueno, si me quedo aquí esperando, supongo que estará bien, ¿no? Damos el pego. Vale. Comer con los demás. Here, the prophet shows that if the spirit of silence ought to lead us at times to refrain even from good speech, so much the more ought the punishment for sin make us avoid evil words. Therefore, since the spirit of silence is so important, permission to speak should rarely be granted even to perfect disciples, even though it be for good. I'm Gregor, a novice. I know. It was And you are? Lucas, also a novice. Don't get upset, but I don't I'd like to know something about the... I don't know. What can you tell me about Siskin? Not a lot. I don't know him. Actually, I don't know much about him at all. Tell me about Antonio. I'd like to, but there's nothing. You really don't know anything about... Don't get upset. I'm sorry I can't tell you more. Will you tell me something about yourself? There's nothing I can tell you. I mean, where you're from, what sort of Vamos life... a investigar un poquito, gente. I'm a novice, and my monastic name is Lucas.
Nothing else matters. Come on. I could, but I don't want to. I'm sorry. I want to stay focused on what has been isn't. If you could, But I can't vote. So what's the point? I'd like to ask you something about the monastery. Who's in charge of things around? Truthfully, everyone except us. But officially, Abbot. Are there already candidates? Brothers John and Nevlas, but the other. This John. A circator. And really, just an unpleasant old man. It's mostly the older brothers on his side. Tell me Vale. something about Nevlas. Nevlas manages the monastery's property. He's what they call the provost. He'd like to bring back Why can't novices... They say we don't have enough experience to decide about anything. Why is who wins so... We're young and we'll spend the rest of our lives here. Vale, pues bueno. No le vamos a preguntar más a este tío. I said, I will guard my ways, that I may not sin with my tongue. I have set a guard to my mouth. Estando aquí entiendo que ya estamos bien, no hace falta que estemos comiendo. Here the prophet shows El Siskin está ahí. El Yodok este que... Greetings, brother. Greetings to you, brother. I'm. Trouble? You're young, perhaps intemperate. I'm interested in the other novel. What can you tell me about Siskin? Oh, he's always got a smile on the new friend. But I reckon he don't be. I'm surprised he hasn't been thrown out already. Sounds like you don't have much time for him. I wouldn't trust him as far as I could throw him. Believe me, Gregor, he's hiding something from us. What can you tell me? Oh, I'm surprised. Do you know Vale. anything about... Only that he came to the monastery voluntarily because he didn't want to work in his father's shop. Antonius, he's always happy to help. I'm interested in... Nobody knows much about Lucas. He keeps himself to himself. Do you have any grounds for... Quite a lot. And also none at all. Therefore, when anyone receives the name of abbot, he ought to govern his disciples. Can you tell me something about you? I would if there was anything noteworthy to say. But I'm just the ordinary Why did you join the monastery? because it was better than living in poverty. As a younger, you know what? I'm glad. Among his disciples, but demonstrating the Who would you vote for as the... Why do you care? I'm just interested. I like John better. But like I've said, it's not our place to get involved. and should know that to whom Vale, necesitamos las ganzúas, porque esta gente tampoco nos va a decir nada. let him make no O al menos yo creo que no nos van a decir nada, o no mucho al menos. let him not love one more than another, unless it be one Praise be to who Christ. finds better in good works or in obedience. And let him not shut his eyes to the faults of offenders. I'd be but interested... since he has the What can you tell me authority, about let him cut Siskin? out those faults That there's by no the man roots, alive as less soon suitable as for they the begin monastic to life. appear. You don't know... I've heard things. Remembering the fate of Heli, Siskin? the priest of Silence. The Why is he in the well-disposed monastery? and those of good understanding, No one let knows. him correct Maybe those he's of hiding from Do you think he has a secret? second time. Don't we all? But born unlike the others, hard, he... proud and disobedient That's all I wanted. he should curb What about El Yodok? Siskin ese es bastante Be on good sospechoso, terms ¿eh? with him. and If other you... bodily He's a punishments. slimy little pedant Knowing that who'll it rat is you out. written, the fool is not I'm interested in- corrected with No one words. knows much about him. And again, He doesn't talk to anyone. It's as if he wanted to get it all over with as soon as possible. from death. That's El all. Lucas también. Readings on the Who would abbot. you choose? Therefore, Why should I even when think anyone about that when I receives don't the have the name of right- abbot, he ought to govern his disciples with a twofold teaching. That is to say, he should show them all that is good and holy, by his deeds even more than by his words, expounding the Lord's commandments in words to the intelligent among his disciples. Y claro, aquí qué hacemos, en verdad. Divine precepts by his actions for those of harder hearts and ruder minds. Vamos a esperar. Should always remember what he is and what he is called, and should know that to whom Pienso que ya está. Pasadas las 7. shut his eyes to the faults of offenders, Ah, no. but since he has the authority, let him cut out those.
Bueno, al menos saciedad y energía estamos a tope. O sea que eso no tenemos que preocuparnos demasiado. And again, beat your son with the rod. Y aquí la movida es... I'm Gregor. I know. I saw you at the ceremony. My name... That means you get to leave the No, not at all. Tell me about yourself. I'm the provost of this monastery, but in reality I spend all... I'm here to work. Excellent. Today's task, once you finish them, you'll find me... 2 pociones de gallo. Las pociones están... O sea, las movidas están en el baúl. ¿Dónde está el baúl? Aquí. Todo para adentro. Poción de gallo, no digestiva. Esta es. Vale, pues ¿qué tenemos que hacer? Espíritus, ¿vale? Un poquito de espíritus. Moled las 2 de menta. Echarla y hervirla durante un turno. Añadir la valeriana y que hierva durante 2 turnos. Destilad. Vale. No parece sencillo, pero bueno. A ver. Mortero. Menta. Espíritus. ¿Dónde está el espíritus? Licor. ¿Por qué no me deja usar menta? Vale, al mortero. ¿Puedo coger más? 2 de menta. Mortero. Vale. Moler. Entiendo que es esto lo que quiere. Vale. Ya tiene espíritus. Pues vamos a... ¿Qué? Hay que darle fuelle, pero ¿por qué no me deja dejar esto ahí? Al plato. Vale. Me sirve. Vale. Hervid la menta durante un turno. O sea que esto tiene que estar hirviendo. Hirviendo a full. Vale, ahí está hirviendo. Vamos a echar el platito. Reloj de arena. Vale, y aquí añadir la valeriana y que hierva durante 2 turnos más. Una de valeriana. Pum. Y que hierva durante 2 turnos más. Que hierva, que hierva. Vale, ahí se nos habrá pasado ya un turno. Y este sería el segundo. Y destilad. Destilad, que es alambique.
Se puede verter directamente del caldero al frasco o pasar por el destilador. ¿Cuál es el destilador? Buena pregunta, ¿eh? Destilador. ¿Dónde veis vosotros el destilador? Si le damos a verter, a ver. El destilador supuestamente es esto, ¿no? Ahí está, ahí está. Vale, hemos hecho poción de gallo. Ahora tenemos que hacer otra más. Vale, pues lo tenemos. Vale, son 2 de menta. ¿Qué pasa? ¿No está preparado esto o qué? Ah, vale, sí. Licor. Si no, no deja empezar. Una. Madre mía, tú. Los alquimistas nos llaman. Brutal. Vale, al plato. Y ahora esto, a todo lo que dé. Que hierva. Y lo tenemos que tener un toque de reloj de arena. Dale relojito de arena. Pum. Y cuando tal, una de valeriana. Y lo echamos del tirón. Un poquito de fuelle para que no pierda flama la cosa. Y va a ser un turnito más. Aproximadamente. Y luego destilar. Un poquito más. Vale, verter poción. Y aquí, al alambique. Del tirón. Flamita por aquí. Bof, de locos, ¿eh? De locos, colega. ¿Y ahora qué? Talk to me, brother. I've finished my work. Show me what you've made.
Spectacular, Gregor. You've found your talent. Vale, está bastante contento con nosotros. Y ahora que hemos terminado, seguramente tengamos un rato libre para ir buscando al tío este de las ganzúas, ¿eh? Que por cierto, a ver. Vale, rozando la divinidad, esto nada. El buen ladrón, nada. Entonces no está aquí. Nos habían dicho, ¿no? A ver. No. No se ha quedado registrado eso, ¿no? Debe de tener un nombre. Que hay libros que se pueden robar. Y más libros. Praise be to... Is there anything... You know, there is. I'm interested in medicine, and I know there's a... What do you need me for? In order to get the recipe for this medicament, a few rules will need to be broken. I, however, think if God sent us not just... The cure for Abbot Peter's illness could be contained in one of the books in our library. But it will certainly be... Why are they forbidden? Because they contain occult and demonic... It's nonsense, of course. This is nothing but... Ibn Sina, also known as Avicenna, is universally acknowledged to be a... Where can I find it? In the library, there's a large cabinet with a lock on it. The forbidden books are inside. No one will notice if one book disappears. Is there anything you can tell me that would help? There's a key to the cabinet in the prior's chambers. The librarian should have another one, or you can acquire some lockpicks. But I can't tell you where... Celarios, hermano, Celarios. I'm ready. One more important thing. There's always someone in the library during the day. They say Brother Solarius understands locks, but don't tell him why you need it. Once you have the book, we'll soon have the election of the abbot. Is there any way I could help you get... What would you like to do? Climb up? Not exactly. John isn't my opponent, he's my brother. But there is something you could help me with. You must know... Should I find out for you what's going... Let me make this clear. I want to base my candidacy on putting things in order. Very good then. Thank you, brother. Vale. What do you want me to... I'd be interested to hear about any iniquity in the monastery. Vale, pues bueno, tenemos tareitas nuevas, ¿eh? Tenemos tareitas. Por aquí la de robar el libro prohibido. Tenemos que encontrar al hermano Celarius. Lo que pasa es que, claro, tenemos que seguir aquí un ratito más. Tenemos que seguir por aquí un ratito más. No hay nada que podamos robar. Mira, vendajes. No sé si robar es la palabra. Página arrancada de un libro. ¿What? ¿Qué es eso, tú? Es raro, ¿no? Es como de misión. No podemos leerlo siquiera. O sea, haber pillado eso seguramente es importante.
Seguramente no, seguro es importante. Aquí podemos hacer alguna movida para... Poción digestiva. ¿No? No. Snaps. Caléndula. El remedio. Poción de sangre de ciervo. No, no hay ninguna para reventar a alguien. Estaría bien. Estaría bien. Por cierto, gente, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Hasta las 12 tenemos que estar por aquí. Y luego ya la biblioteca. Y luego ya... A ver, ¿qué hora es? Y vamos a esperar hasta las 12. Luego tenemos que ir a la biblioteca. Supongo que estar por allí un ratito. No sé si de paso podremos hacer eso. Pero bueno. Si no, pues durante la noche, entiendo. Aquí, que yo vea, no veo nada interesante. Libros y más libros. No parece que haya ninguno de misión. Así como eso que hemos cogido de ahí. Corredor de fondo 3. Ojo, ese sí que es bueno, ¿eh? Ese sí que es bueno. Vale, ya tenemos que ir a la biblioteca. No, esto no es. Estará arriba. Está arriba. Me parece. Vale, es este. Ah, Gregor. I'm here to work. Good. This is most likely the first time you've ever done this in your... Here's the original, and here are the blank parchments. Vale, tenemos que copiar esto. Transcribir. Uf, brutal. Ostras, ¿qué pone ahí? Sed inlege. Ostras, brutal. ¿Qué es esto, tú? Supongo que es esto, porque el otro no me tiene sentido. Dominus Dixit. ¿Es Dominus? Eso sí que pienso que es. No, Dormitus. Dominus. Dreut o Dixit. Supongo que es este. A ver, ¿qué más? ¿Esto por dónde va? Bueno, por el principio. Dios. Dormivi et Soporatus.
Foptanus. Sí que parece más una F. ¿Pero qué es? ¿Fopantus o Foptanus? ¿Y ec o et? Tiene más pinta de et. Bueno, no sé cómo habrá salido eso, la verdad. Vale, y este es el prohibido. The forbidden books must be in that cabinet. What troubles you? I'm Gregor. I know. But What, you do nothing else? it is my penance and my blessing. And now... ¿Y este? Praise be to... I found this piece of parchment. I've no idea. I'd like to ask you something. Who's in charge? Dios, este sí tiene cosas, ¿eh? Then we elect. Are there any can? Yes, there are. On one side, Tell me about. John is the circator and the oldest brother here. I'd like to know about. Nevlis manages the monastery's property. Although perhaps Why does it matter? because the older brother. I thought A ver, que uno random no hace una misión, la verdad que Tell me. pienso que no va a pasar, pero bueno. Do you never? And what? I'm interested. Vamos a hacer todo el diálogo rápidamente. What can you? But you know them yourself. Yorick is an odd one. Antonius is hardworking and will help with anything, but prays less than he ought. Lucas, Can you? where would you go? Who would you like? John. Vale, vamos a decirle a este tío a ver el tema de la hoja. No, I can't. Praise be to Christ. A ver, ha dicho que hemos cometido bastantes errores, pero bueno, es lo que hay. I found this piece of parchment. It looks like it's been... Ovid? What is that? Not what, but who? Ovid was a great Roman poet. Now I believe I can guess what happened. Brother Eustace, may the earth rest lightly on him, if he'd had his way, all such books would have been burned. Ovid's The Art of Love must have been... Oh, would you like... Absolutely. Eustace's wits weren't the sharp. I imagine he hid them throughout the monastery. It might take you a while to find them. Good. Thank you, brother. Where should I look? If I knew, I wouldn't have asked you to... Vale, hemos encontrado una página y son 10. O sea que... Flipas. Is it possible to learn some? Only the abbot and... And can I see them? No. The abbot writes and keeps his record. Vale, a este no le vamos a decir. ¿O sí? Sí, claro, no sé si decirle a ese. What do you I'd like to ask. No, este es... Who's in charge? Abbott. Oh, then. Este es diálogo estándar.
Ostras, como para encontrar todos los movidones esos, ¿sabes? Flipas. Y además con la iluminación que hay aquí tan buena. A ver, si encontrásemos eso seguramente sí que nos dejaría el tío. Pero claro. A ver cómo lo hacemos. Tendría que transcribir más, seguramente, ¿o qué? ¿Esto qué es? Pulgas verrugas. Aquí debería de haber alguno. The books stored in there aren't for your eyes to see. Esta es que es pronto, a ver. ¿Qué teníamos que hacer? ¿Hasta qué hora es esto, supuestamente? Hasta las 4. Y a las 4 oración. Estás ahí debajo de sangre, ¿no? Eso es sangre, tú. A ver. Vamos a intentar escaparnos. Un poco. Y esperar que no nos pille nadie. Este es con el que tenemos que hablar. I'm looking for some... And what... I'm looking for lockpicks. Lockpick? I'd like to Just for... A ver, colega. I'm looking... And what... I'm looking for... Lock? What's it to you? Peace, brother. So you heard I used to be a burglar, did you? I put it all behind. I'll trade them for food. Get me a... No tengo comida, tú. What are you doing here? You're right, brother. This is your first warning. Nos ha pillado un colega de estos, ¿eh? Cuidadito con eso. Porque a la siguiente igual nos la lían. Tenemos que tener comida. Para cambiárselo por eso. ¿Todavía no? No, todavía no. Hasta las 4. Vale, ¿y comida? ¿De dónde podemos sacar comida? En plan, de tenerla. Lo que pasa es que, claro, esta noche deberíamos no dormir. Deberíamos evitar dormir. Y así podemos intentar ir haciendo todas las cositas que tenemos que hacer por aquí, ¿eh? Hermano Neblas. Ah, Greg. Nada. Vale, ahora estos momentos también los tenemos para ir aprovechando, ¿eh? Vale, aquí debe de haber comida. Cebollas. Coles. Voy a la oración. Ya mismo llego.
¿Hasta qué hora era esto, gente? Hasta las 6. Vale, pues a esperar hasta las 6. Vale, por ahí ya. Yo diría que ya lo tendríamos. Comer con los demás. Y que nadie sospeche. El celario es este, lo que pasa que no sé dónde se pondrá habitualmente. Si está por aquí. Johannes, con el Johannes no hemos hablado todavía. Ah, este es el Circator, además. I know. What does that mean? I make sure everyone observes. When it's not. Then we're authorized. Let none be said rather early at the middle of the 8th hour, and let them again do what work has to be done until vesper. I need to tell you. Well. The honor. You wanted me to steal her for. Haha! I knew it. A would-be abbot enticing. Vale. He said he wanted to find a. Just keep that to yourself. The important part is that he wants. Thank you. Your honor. Vale, o sea que ahí el libro ya se acabó. No sé hasta qué hora es esto. No sé si será solo una hora. Deberíamos haberlo mirado, seguramente. Vale. Es una hora. ¿Y ahora qué es? ¿Dormir? Sí, dormir, supuestamente. Ah, tiempo libre. Es tiempo libre ahora. Talk to me. I've heard there are some forbidden. That's correct. What if you? Vale. Fine then. I don't need to hear any. ¿Y hay alguno que nos pueda dar pistas de esta gente o qué? What trouble? About you. Ask me anything. I'd like to help. I'm convinced Nevlus must have done something that would. So I should dig some. Exactly. I'm sorry, but that. He who aids a sinner sins him. I'd like to help. So. Exact. Once I find some. I'd like to. Well, the young Nevlus. Tell me. Vale. Thank you for. What did you want? Dig up some dirt on Nevlus and. Vale. Igual ayudar a este nos viene mejor, ¿eh? No sé. Encontrar los 10 pergaminos, eso va a estar difícil. Eso desde luego. Porque pueden estar por cualquier sitio literal. Por ahí tirados, yo qué sé. Manzanilla. Monje. Siskin. Este es el que estaba nerviosito, ¿eh? Will you tell me something? Look, nothing against you, but... Are you hiding? We each have a part of... It's just that... I'm still... It's no big, terrible secret. Really, it isn't. I just go and read during services. What kind of a book?
I found it here in the library. It's the Necronomicon. Who knows what it means? Oh, I'm not too sure what the prior or... Prejudice. If it wasn't... That's a rather limited view of the world. Just please don't tell it. Vale, se lo diré al abad. Y aquí es que, claro, tenemos que encontrar al tío este de las ganzúas. Pero ¿dónde está? ¿Y dónde está el abad? You wretched... Get out of my sight. Bueno, este se ha enterado ya, básicamente. Y la movida es saber dónde está el otro tío. Monje, 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 hermano bibliotecario. Monje. Celarius. What would you... Brother, I've a favor to ask. I see, so it's the... Well, yes. It won't be easy, I can tell. How could I get... With great difficulty. Could you rob the... You wouldn't be doing... Then what could you possibly pay me? How much would you want? That much? Precisely. But no... Vale, o sea que si queremos las llaves, mal asunto. So you turn... I said about... Without that little... No one, brother. I'm looking... I'd like... No, macho. What would you... No, no, no es allanamiento, no es allanamiento. Colega, ¿me dejas hablar contigo? Salve, Domine. Pues no nos deja, ¿o qué? ¿Dónde va? ¿Podemos hablar con todos menos con este ahora o qué? What do you desire? I'm looking for... And... I'm looking... Lock? What's it to... Peace, brother. So you heard. I'll trade... Vale. Ganzúas. Dame las que tengas. O las que puedas. Ostras, ¿en serio? No puedo comprarle nada. Literalmente. No puedo comprarle nada. I'd like to do... Bah, brutal. Brutal. ¿Y el Lucas este qué? Will you tell... I mean, I'm a novice. You see, I'm You're looking for some... I am a novice. Why would you be looking amongst monks? You know... I'm looking for a footpath. I heard... Because you could help me. That can't be. Have you told them...
Talk to him. Do you have any idea which of the I don't know, and I don't care to know. I'd like to know. I don't... What can you You really don't know? Don't get upset. Vale. Esto es nada. No podemos pillar ganzúas. Bueno, entiendo que igual libros sí que podemos robar y vender. Por ejemplo. Brother, you were somewhere you shouldn't have been. Don't you know your place? Very well. Now, ¿Qué? Encima nos encierran, tú. Brutal. Encima nos encierran. I've heard some unsettling news. I've been told you've lied about who you are the entire time you've been here. What do you... A ver. ¿Qué le vamos a decir? I don't have anything to say. If I'm not... Enough of that nonsense. I'm Carl, or I was, and I was ordered here by my father. What do you mean? I can find out whether you really are the... Peace be with you, brother. Cuidado, cuidado. ¿En serio otra vez? Brutal. Brutal, gente. While I was locked up, someone was making quite a racket in the cellar. Blind drunk, I'm sure of. Mira, otra página. No podemos ir con cosas robadas, o al menos no mucho tiempo, porque nos pillan y nos revientan. So, talk to me. I'd like to ask... Bueno, esto nada. ¿Dónde se supone que nos está diciendo que vayamos? En la bodega. What you did? I'd like... Who's in charge and what? Then we... Stop, Gregor. Brother. ¿Qué dices tú? You were somewhere you shouldn't have been. No, no, no. You dare resist punishment? Yes. You failed to complete your trial. ¿Qué dices? De recuperar las pertenencias. What? ¿Qué acaba de pasar? ¿Tú? ¿Por resistirnos ya nos han echado de aquí? You're playing truant from the monastery, aren't you? No business out here. What happened to you? Aren't you meant to be in the monastery, lad? Ostras, nos han quitado un montón de misiones. Pero entonces... A ver, era aquí, ¿no? A ver, que no nos vea este tío. A ver, me parece que ha habido una liada brutal. Pero bueno.
entiendo que de alguna forma se debe poder solventar también. Así que tampoco me preocupa en exceso, ¿vale? La movida es... Tenemos que ir pillando todas las cosas. Nos equipamos full. Bueno, esto fuera. Lo que esté robado fuera. ¿Y qué nos falta, tú? Nos faltan cosas. Esto. ¿Y qué más? ¿Y algo más? ¿Esto? No lo sé. Sí, eso también. Vale. Pues ahora sí. If I kill someone, I'll need to disappear before they're found and panic breaks out. La movida es la antorcha también. Vale, la antorcha. Bueno, ¿y ahora cómo lo hacemos, tú? Se nos ha fastidiado el tema. Tendremos que infiltrarnos de alguna forma. Vamos a esperar un poco. Al menos a que se haga de día, yo creo. Y... gente, lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? Si os ha molado el vídeo, aunque bueno, ha sido un poquito raro, ¿no? El tema este del monasterio y tal. Pero ya digo, si os ha molado el vídeo, no os olvidéis de dejar vuestro like, ¿vale? Que a mí me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Si no estáis suscritos, lo que tenéis que hacer es suscribiros para no perder los vídeos como este. Cualquier cosita me la ponéis en los comentarios, ¿vale? Que siempre los leo. Nos estamos viendo en un próximo vídeo. Un saludo. Chao. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.